L'émission Tunkaranke fait des heureux gagnants à travers les questions sur les villages. Mali tungarankew BMC kokura bla senga tuguni yasa ka BMC ka client aka nogon kojugu i dan dro kata www.demand-bank.com o sanfala la misalila afleni i jamuni togo ibo doya ika bara ibo sebeya ika nationalité ibo sebeya ika adresse email ibo doya téléphone numéro ñefe ika indicatif ketola ibe plus ke ka soroga indicatif ke o temenen ko fe adresse complet ibo do ibe ma flaka nagajuru siradi ni ko balalen chuna o se ka isoro chogo mina ngolo photo o kelen fara oka ibolo digi ya roka ka okori abeti minute fladro jabi bena ima ika téléphone sira fe SMS la ka fo yena ika te ka boîte email konnana ninga a confirmer ni o ka sementia walma ni be fe ka yelema min do ika compte derrière la BMC la ibolo digi ya roka ni ya sementia ka confirmer o temenen ko fe ngolo photo ko fara ika carte d'identité walma ika passeport ni otibolo walma nina munun dati ma ban ka o kelen fara oka ka confirmer clé saba dron konnana ika iribi betima ika boîte email konnala ibe se ka baraka mi sanga ani wati bela jelna ki ka warubla taxi phone fe walma locataire konnana walma call shop ni o ka gere ima ibita plateforme tungarange sanfe ni o www.tungarange-code.com BMSSA ka aw mako nyanabo. Chers téléspectateurs, bienvenue à nouveau dans votre émission préférée qui continue à découvrir et à vous faire découvrir le beau Mali à travers vous, les Maliens de l'extérieur, qui ne cessent de rendre beaux vos villages. Et en plus de notre reportage, nous faisons également des heureux gagnants à travers des questions sur les villages. Fanta? Oui, Manana, ika otumaye tuaye. Ambe anga maliba indo, ambalima tungaranko. Ube deme minu ke kana uka dugula magoma amba fo anga malien tungaranko ye kuni yogontuma uku bisimila anga jamuka kono ya bi no ye anase dugudola no togo ye kirane kanyaka no be yeli mane marala aw nene anga jaka mbalima ke sofala me emi soroka no yira nabi kirane duguka jangirde temenen kofe kembe kofe gabu temenen kofe farabune kurnin kuto buyagi ona nywana wara olu bela jelen temenen kofe bi amba fo aw nyana ko aw kaw bisimila kirane kanyaga alebe yelemani marabulu fe kirane kanyaga e duguye mini amma hakebe tijo ma abisabani duru da kunga fena wa dugu chenyumba adugu de sewale no kosebe nuka dugu de unyi munu me dugu koka ka sabuke uye bara chama munu ke dugu konnana ka damene kene yaso lakikala ka kenyeni ame klemina bibina ani ka woprilike yoroke akonnana ani woprimina bela jele o temenen kofe uye kalanso jo katase madrasa souma uye misiri jo ka baraji glan ka dugula wa pon ere bara uyo fana damne anga jara sisako ale lame. Donc baran nun damne na no amena kabina mawolo bara do kera donc albi ube ka continuer ka doke anga do droso en konnana yanno donc fin chaman be yanno min sababu bora ulula donc folo la dispensaire ni maternité de Tumbe donc ulu jora kabina on yere do mawolo mais bibi na bloku yere fana be no intervention be ka kono donc ni a jatemine bloku yin joli musakatara fo wa bioro ani wa wolo blala donc laboratoire fana be laboratoire a fana joli musakatara fo wa million segi ani wa keme nyagonala no bora eno uye minan fana san ka bla docteur sokono minan nu valeur beta fo million bisegi nyagonala donc a kera sababu chama féminin encajonné ka se ka noya do akenia ko ta fanfelala donc ambu fo ambu wale ni mando ni korofo nun kofe jango ala makanga kirane kadun ka ufu munu me kirane ko kan bibina kadaka we kenya so di ka duguma ma biseka ibolo nyashi kenya so mina ka foko kenya so lakikado odela kenya so inkira sawe kana ni here mununyi anika nyachi mununya angaje anga hamadi darame lame ale kenya so barakela kirane ka ufi baramu kera bloku kono kabini ka daile ambanata 2018 kono kana bla 2019 kono quoi bon munun kera césarien hakem kera 18 kono oye 53 biduru anisaba o 53 kono munun kera nu ye kirane sigida kono oye mota ani kono toye ay mo munu epere nu kono mando nu bebo kirane 4 côté oula olu ye mogo bisaba ani nani o bisaba nani fula bala suraka bala mogo wɛrɛw bala quoi
bon olu césarienne bela jene hakɛ de 53 ye no tɛmɛnen ko k'a fɔ boy minnu ye hernie ani appendicite hydrocèle olu ye mɔgɔ wɔɔrɔ ye o mɔgɔ wɔɔrɔ in minnu kɛra kiranɛ dugu kɔnɔ n'u bɛ bɔ kiranɛ yan olu ye mɔgɔ 2 ye mɔgɔ 4 tɔ olu bɛ bɔ bɔda tɔ ninnu na quoi an b'olu wele hors air bon 2019 kɔnɔ opération hakɛ min kɛra muso kɔnɔma ye n'an b'olu wele ko césarienne olu ye 39 personnes bon o 39 personnes 15 olu de bɛ bɔ kiranɛ sigida kɔnɔ bon mɔgɔ hakɛ minnu bɛ bɔ kɔ kan n'an b'u wele ko population hors air olu ye mɔgɔ 24 ye hors air ye o ye mɔgɔ minnu bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw la ka na bon opération wɛrɛw bɛ yen n y'a fɔ cogo min hernie appendicite ani hydrocèle olu bɛɛ lajɛlen fana kɛra mɔgɔ 9 ye o mɔgɔ 9 saba olu de bɔra kiranɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ 6 tɔw olu ye population hors air ye minnu bɛ sigila kiranɛ kɔfɛ voilà o ye mun kun bɛ n b'a fɔ aw ye bloc ta fan fɛ bon n'o bɔra yen mɔgɔ dɔgɔtɔrɔ hakɛ min bɛ baara kɛ yan ka taa chauffeur la ka taa bila manœuvre la ka taa bila dɔgɔtɔrɔ ye olu ye mɔgɔ 11 ye médecin 1 technicien supérieur 1 ani sage-femme 1 ani IO 1 IO ye mun ye an b'a wele ko infirmière obstétricienne matron 1 ani gérant 1 gérant 2 sarula gérant 2 manœuvre 1 ani aide soignant 1 ka taa bila chauffeur 1 olu bɛɛ bɛ dɔgɔtɔrɔya baara hukumu kɔnɔ quoi an bɛ don min na ko bi kiranɛkaw ka kɛnɛyaso yi a kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye a kɛra sirabadala kɔnɔ ye i y'i kɛ cogo o cogo i bɛ tɛmɛ a fɛ sabula banabaatɔw bɛ bɔ hali Moritani ka na u furakɛ nin kɛnɛyaso in na an ka jɛ an ka nin muso in lamɛn min bɔra Moritani ka na a kɛnɛya yan. اسمي ربيهم جايه من شهر طويل حيدره نتدواو هون من البرود ونتدواو من الحمى ونتدواو من تانسيو ونتدواو من جميع الامراض هون نجوا اللي نشتغلوا ويشغلونا ويعدلوا لنا شيء صالح ويداوونا فتبارك الله وجابرين ونتدواو من السكر فينا المرضى يجوا فيهم السكر ويتدواو ورانا شاكرين المالي وزين عندنا اللي معدلين لنا. أنا مدام هندا تراوري ale fana ka kɔrɔfɔ lamɛnni ale ye kiranɛka ye. An kɔni bɛ yan nɔ hɛrɛ la n'an banana an bɛ furakɛ nɔgɔya la an ka tunkarankew fana bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ u ye yɔrɔ caman fana dilan ka a fɛnkɛ yan nɔ an ka dɔgɔtɔrɔso b'a la arajoso b'a la ani ɲagalen jamu ninnu ka pɔnw fana dilan an ka tunkarankew bɛ baara la tiɲɛ na yɛrɛ u hakili b'an ka jamana la kosɛbɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la kiranɛkaw ɲumandɔnnaw don ka sabu kɛ baara min kɛra u ka dugu denw fɛ u ka dugu kɔnɔna na n'i ye nin lajɛ nin pɔ min filɛ a bɛɛ lajɛlen musaka bɔra kiranɛkadenw de fɛ minnu bɛ dugu kɔ kan ni ka se ka u ka jamana ni ka se ka u ka dugu ka a yiriwa an ka jɛ an ka Monsieur Traoré lamɛn. Tagama denmisɛnw bi a kɛra ni tagamadenw bɛ Faransi olu de ye nin pɔn dilan baara in kɛra sababu ye dingɛ in tun bɛ ɲɛsin dugu in ma ka dingɛ in baara in kɛra sababu ye bon mɔgɔw bɛ tɛmɛ pɔn in kan ka taa fɔ dugu wɛrɛ la ka suma ni lakangew kiranɛ yɛrɛ ka sira nɔgɔya a bɛɛ lajɛlen bolo. Takuru ɲɔnsɔn tan o mɛnɛ man di kumadɔnnaw ko ten maakɔrɔw olu jɔda ka bon kosɛbɛ sabu ka d'a kan denmisɛnw bi na kiranɛ dugu kɔnɔna na u bɛ sira min kan u y'a ye u ka maakɔrɔw la an ka Sadio Traoré lamɛn ale ye dugu maakɔrɔ dɔ ye kiranɛ. Mba shagana di ili mulu nyali na lego ya mulana pongeke ina foto bo Kenya ni Kenya dorondon koda alla ya khirsun tayre tumani yani hasongon de andayre ala jegiya batta bo nkera wa kembata bo kusun tayre agarin kebe nyere ndi bismillah ti khirsuku tokonga iri jomai arna jemu gomundia iri ana pongeke na situation mutu awa na agamula ko yi dunay quoi bo ken khani debe kele munum ma kempe ponge ke bani ya dugo toron kan da bari yere nya galen jambu da bari yere bo ida hogabe da bari bo ka ponge ke tagama biagira lumunu kunyanda ke ponge ke da bari o ma gaire o kunda ke dire
kutte ke ora tini debenchu bo ga ponge ke ponge be gani ke kulu igarina ho tongutu bo tagama biagira kumbani anda ke debat anta balla kenna kurasi nyaki nagai wadwa ngada arna nyaga ke me ho gabe debarni arna nyaga ke mo ho gabe debarni sereba nga girdaga na kontoni sereba nga girdaga na kontoni arna ga timani arno gan limei na silama gonjidi na kafira gona burga yo nga kunyi nga nyaga debu menchu kunyi nga jama mon kunyi wala kiyani wani bela jelimbe ke jamana nyamaw olu fene ube jatimine ke bara nunka a bela jelimbe ke unyana kumana ni oyuga dugu préfet angali lame vraiment ya tungaranke u ye bara chamanke kata dokotoroso la dans les services sociaux de base aussi moi-même ne yɛrɛ kɛra olu dɔw témoin ye n yɛrɛ taara dɔw lancement i n'a fɔ point que ni samiya tun sera pour que ka point traverser c'était la croix et la bannière et on les remercie beaucoup parce que yɔrɔ dɔ la u bɛ ka vide dɔ de combler commandant nga korofo kɔfɛ n'o ye préfet an ka taa mairie la Kirane madame Dolo Habibatu Donyo ale ye maire ka danga sabanan ye Kirane an kɔni tungaranke wa dɛmɛ caman de sera anw ma dɛmɛw sera an ma sira dilanni ko la parce que pont dɔw tun b'an fɛ ni samiya sera tɛmɛni kun ka gɛlɛn u ye pont dilan dɛmɛ fana sera an ma ekɔlisow la kalanyɔrɔw la ani commune na n'an yɛrɛ kan ka fɛn mun kɛ u ka dɛmɛ bɛ s'an ma an ka dɛmɛ minnu fana an ka ci minnu bɛ s'u ma ye tungaranke u b'u seko k'a la u b'u seko k'a la an mairie mɔgɔw an ka fɛn fɛn PDSEC tungaranke u tiɲɛ na u b'an dɛmɛ u b'u seko la an kɔni an b'u fo k'u barikada hali bi u k'u hakili to an na kosɛbɛ. Kirane ka den minnu bɛ dugu kɔ kan u y'i k'a dɔn u jɔyɔrɔ fa kokura tuguni ni maa bisimilayɔrɔ ye n'o ye dunan bisimilayɔrɔ ye Kirane dugu kɔnɔna na min ni a wari musaka hakɛ tari jɔ fo sefa wari miliyɔn 60 a n'a kunkanfɛn na an ka Alakan Traoré ale lamɛn. Voilà, nous sommes à Nyarlen-Djambou, le centre Nyarlen-Djambou, qui a été inauguré en 2011. Ce centre nous a coûté une somme de 65 millions de francs CFA, contenant une suite présidentielle de 2 pièces, un salon et une douche. Il y a 4 pièces individuelles, il y a 2 grandes salles, une cuisine, 6 latrines. Tout ceci a été financé par les migrants qui sont en France. J'espère que les jeunes vont prendre la continuité. Nous sommes là pour ça et on vous remercie. Amanyine fene, Fransika munumbe ni olu sekana fiembota, bibina nu nanu sigi faso la Kirane, angaje, anga lasana baraji ale lame. Ntumbe Fransi wakati minye participation ke réalisation munu kera participer la bela. Mais ne retraitera, ouais, 2015. Retraitera 2015 cabinet wala kabila 6 ans. Donc ambe krane de ka barala. Donc réalisation munu be kera yang. A diaspora de yake. Nanko diaspora an kana nyina ya fara moko. Donc ambe be de bara ke ñogon fe. Donc nam ye wari bo ulu fana bu ka fanga de bo ka bara inke. Donc ante se ka tra ñogon ko quoi. Kirane dugu dumambay ante se ga encore ta ni ama dugutigi ale ka sheria ulame opmana anga je anga Yakuba Traoré lame oye dugutigi ka cheboye nin keneka. Anga tungaranke u jura jalendo dugu nyeta ko la u ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ k'u dama ka bloku jɔ ka centre d'accueil dilan ka madrasasow jɔ ka écolesow jɔ ka kolonw jɔ ka kolon sɛnɛ quoi kuma la surunyara quoi bon donc vraiment an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn vraiment an b'u fɔ u cɛsirilen dɔn u ka dugu ani jamana ɲɛtako la quoi. O kumana sa ne kɔni n bɛ duwawu de kɛ an b'a fɔ ko nin n'a walew ɲɔgɔnna ala ka olu caya hali bi Kirane ani a den bɛɛ lajɛlen olu ka yiriwa kama Nana ani Fanta o tumana a ye maa dɔ nisɔndiya ni ka dɔnkolo dɔ di o tigi ma ni ja ninnu kan. Merci beaucoup Sofa pour ce beau reportage qui nous permet de comprendre et surtout de voir ce que nos braves compatriotes de la diaspora ont fait dans les villages qui contribuent énormément au bien-être des habitants et au développement des villages. Et il serait bon également de comprendre comment se sont-ils organisés. Et nous avons eu la chance d'interviewer M. Niamé Traoré, le président des ressortissants de Kirane en France de passage
à Bamako. On se retrouve juste après ça. Donc on est association on est joué ambe baroque fo labana ka do ko ja ko chamambe ambe skake ambe cotisation de ke ka fo dugu 2000 be ambolo français mon ganga cotisation bo donc anyo cotisation lancé ko wore fra nyonka anye docteur so anye muntu mbe ka kro maternité ni dispensaire anyo réhabilité Kasago la coupe peinture mais bloc anyo bloc njo ani bloc de hospitalisation ka bo konona la ka foko dugu mbe komi crâne ani fendo kaka au-delà centre d'accueil mboro de kono donc ani centre d'accueil njo ka bloc jo e baramise chama be ko ke o konona la maintenant be baro barake anga mo ko ba be en safe awni association mo ya ñu dem ci ñu be baraku ko mais fɛn fɛn nafolo ko nanana an b'a proposer an ka mɔgɔbaw la dɔrɔn olu bɛ décision ta mun kan ka kɛ dugu kɔnɔ u bɛ dugu denw wele donc an bɛ décision finale ta n'an ko mun bɛ kɛ dugu bɛɛ jɛra n'a ye an b'a kɛ ni dugu ma jɛ ni mun ye an b'a bila mun bɛ se ka kɛ an b'o kɛ an tun bɛ don c'est à dire dibi min kɔnɔ an tun bɛ c'est à dire perdition min kɔnɔ parce que an tun bɛ yɔrɔ dɔ de la an b'an sɔbɛ la mɔgɔ t'an ye donc ni mɔgɔ min kɛra sababu ye k'an labɔ kɛnɛma vraiment an bɛ dugawu de kɛ émission tungaranke c'est à dire an minnu ye denmisɛnw y'a kɔnɔ minnu y'a initiative ta c'est à dire ala k'aw bɛɛ dɛmɛ o kɔnɔ an b'a dɔn baara min don a ma nɔgɔ e yɛrɛ taara mission na i bɛ taa yɔrɔ dɔw la yan'u ka faamu yɔrɔ o ye baara ye voilà donc alors que an minnu bɛ kɔfɛ anw ɲɛ faamu k'a fɔ an ye baara minnu kɛ fo baaraw ka bɔ kɛnɛma de donc maa suman dɛmɛ u boli la ni émission tungaranke tɛ donc ni émission tungaranke an bɛ dugawu de k'aw ye donc ala k'a dɛmɛ a ka baara la. Merci beaucoup, Monsieur Traoré, pour ces explications. Et grâce à cette émission Tunkaranke, on comprend beaucoup de choses. À présent, nous allons ouvrir notre rubrique Jeux Tuka. Manana ika okumaye tuaye ni émission Tunkaranke. Anye nafa chama de soro ka family chama soro malion ka tunga fetala. Amena anga rubrique Jeux daele. Voilà ça que j'ai à Ranogo. Il veut www.tungaranke-code.com. Il veut cliquer sur Tungaka ou gelé. Ningalou flé. Ningali foro. Quel année de goût cercle du menila? A. Kaimarala. B. Yelimane marala. Ningali flana. Quel année de retour sola? Walma bloc opératoire benwa. A. Awo. B. Aïe. Ningali sabana. Jonye kirane Tungaranke au cas présent et français. A. Nyame Traoré. B. Mamadou Baraji. Pour jouer, c'est très simple. Tapez www.tunkaranke-code.com, cliquez sur Jeux Tunka et voici les questions. 1. Le village de Kirane se trouve dans quelle commune? 1. Kirane se trouve dans quel cercle? A. Le cercle de Kai. B. Le cercle de Yelimani. 2. Le centre de santé de Kirane est-il équipé d'un bloc opératoire? A. Oui. B. Non. 3. Qui est le président des ressortissants de Kirane? A. Niamé Traoré. B. Mamadou Baradji. Ensuite, cliquez sur Envoyer. Alors, nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines dans un autre village pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et qu'Allah bénisse le Mali.